Underdog adalah mereka yang dibilang sangat mustahil untuk menang. Mereka memikul tekanan mental yang jauh lebih besar. Berhadapan dengan media yang seolah berkata, inilah pecundang yang akan dikalahkan malam ini. Tak ada yang mengharapkan kemenangan mereka. Prediksi, statistik, dan logika seringkali menempatkan mereka pada posisi yang mustahil. Tapi di atas ring, yang berbicara akhirnya adalah kepalan tangan dan tekad yang kuat. Ada momen-momen langka di mana semua logika diterjang, di mana yang dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan. Ini adalah kisah nyata tentang para petinju yang dianggap lebih lemah dari lawannya. Petinju underdog yang menghancurkan semua prediksi. Tidak hanya sekadar menang, tapi menang dengan cara yang paling definitif, knockout. What an uppercut by... Ladies and gentlemen, at this time we ask you to please rise for the... Pertarungan untuk menyatukan gelar kelas menengah tahun 2001 seharusnya menjadi pesta perayaan untuk Felix Trinidad. special guest honor guards. Sang juara dari Puerto Rico itu tak terkalahkan dan dianggap sebagai petinju terganas di divisinya. Chico Trinidad. Bernard Hopkins, sang juara dari Philadelphia, lebih dianggap sebagai rintangan terakhir bagi Trinidad, bukan ancaman sebenarnya. The executioner Hopkins. Sometimes all that is just talk. Tapi yang terjadi di atas ring adalah sebuah masterclass kesabaran dan taktik. Knowing that he's intent. Hard right hand by Hopkins. Comes up, lands two power shots. Hopkins tries to fire back immediately. Hopkins, dengan pertahanan yang sulit ditembus, secara sistematis memecah konsentrasi Trinidad. Dia tidak terburu-buru, menunggu Trinidad kehilangan tenaganya. But 2 minutes cornering him. What are the signs that he's wearing down? He went to his ring, to his corner, and laid his head and get out of the way. And another right hand for Hopkins. Dan di ronde ke-12, kesabaran itu berbuah. No, never stop coming. No retreat. Oh, huge right hand. Huge right hand by Hopkins. Serangan yang tepat membuat Trinidad terjatuh dan wasit harus menghentikan pertandingan. Tito can get up. He's got the desire. He's never been knocked out. This fight is over. Steve Smoker stops it. What a performance. I'd like to find my words so I can eat them. Oh, what brilliance. Oh, what brilliance. In the last 3 years. This could be brief, it could be explosive. Once again, back at ringside. Awal tahun 2000-an disebut sebagai era dimulainya dominasi keluarga Klitschko. Dua bersaudara, Vitali dan Vladimir Klitschko, menguasai beberapa gelar dunia kelas berat. He called him by his brother's name. Vladimir sendiri saat itu adalah pemegang gelar WBO. We suggested perhaps he should live in Dengan fisik yang terlihat tangguh dan jab yang menghancurkan, dia diproyeksikan akan menjadi juara untuk waktu lama. Mexico and not Vitali, who's on his way to the ring. Lawannya adalah Corey Sanders, petinju Afrika Selatan yang sudah berusia 37 tahun dan jarang naik ring. Jelas saja, Corey Sanders dianggap tidak ada peluang untuk bisa memenangkan pertarungan. Knockout and appears to attack more aggressively. But Vladimir Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dari bel pertama, Sanders langsung mengejutkan semua orang. left hook lands for Klitschko, right hand to the body. Left hand. Good solid punch by a good puncher. He hits hit again. Got his knees bent, lowering his height some more. And Klitschko goes down on a huge left hand inside by Corey Sanders. And gets up at the count of his left eye, right on the eyebrow. Long time to go in the round. That's
That's what we all wanted to see. And he has got a lot of adversity to deal with. If he goes down again, although the clock is running out on this round. So Vladimir Klitschko, he was able to come back and knock Sanders out. And he's attacking to try to get out of trouble instead of holding. And this is not going to go well. Another knockdown. Dengan gaya kidal yang tidak biasa dan pukulan yang lebih cepat dari perkiraan, dia langsung mendominasi. Places he fought and Menjatuhkan Vladimir berkali-kali, of course you would think that Corey Sanders would hingga wasit menghentikan pertarungan di ronde kedua. fought a lot of hometown fights in different places. Well, let's just point out that it isn't just HBO which had been enthusiastic about Vladimir Klitschko. He's been #1 in the Ring Magazine rankings. Kemenangan Sanders tercatat sebagai salah satu kemenangan paling mengejutkan di awal era modern. To the level of folk heroes in the United States. There's a tight shot of older brother Vitaly, who suddenly moves ahead of his... Entry music for Vince Phillips. The movie Space Jam. Pada bulan Mei 1997, Kostya Tszyu menghadapi Vince Phillips untuk pertahanan gelar kelas welter ringan IBF yang dimilikinya. Kostya Tszyu saat itu adalah sang juara tak terkalahkan. Dikenal sebagai petinju serba bisa yang mengandalkan akurasi pukulan, timing yang tepat, dan kekuatan untuk merobohkan lawannya. Third time that he had been down in the round, stayed down. Sebaliknya, Vince Phillips adalah petinju yang terlihat biasa saja. Dia lebih dikenal sebagai mantan pecandu yang berhasil menjadikan olahraga tinju untuk memperbaiki jalan hidupnya. For Vince Phillips, 35 wins, losses to... Vince Phillips dianggap sebagai underdog besar yang hanya menjadi pelengkap karir bagi Kostya Tszyu. Kind of strength inside that 140-pound frame. More immediate. Namun Phillips yang mengaku telah berlatih keras untuk pertandingan ini tampil berani dan konsisten menekan sang juara. Weak now. Oh, that was a good hook by Phillips though. You can't sit his head still in front of a big puncher like Tszyu. That's two more big shot by Vince Phillips. Tak kenal lelah, Phillips terus menyerang dan perlahan berhasil mengurangi kecepatan Tszyu. Break right now. Oh, there, now that's solid too. That's why Phillips throws the right hand. Tszyu in stunned disbelief. Tekanan itu terus bertambah. Keep his hands up. So far in the 8th, he has not done a good job of it. Hard right hand by Phillips. Di ronde ke-10, Tszyu yang mulai lelah tidak bisa lagi menahan serangan Phillips. Vince Phillips on the verge of a big upset here. Tszyu is out on his feet. And that's it. Vince Phillips berhasil memberikan kekalahan pertama bagi Kostya Tszyu yang sebelumnya tidak terkalahkan. Upset in Atlantic City. Hasil pertarungan ini masih dikenang sebagai salah satu kejutan terbesar di divisi welter ringan. Just 2 minutes after the rock. Hasim Rahman. Pertarungan antara Hasim Rahman versus Lennox Lewis berlangsung di Brakpan, Afrika Selatan, yang berada pada ketinggian 1.600 mdpl. Lennox Lewis saat itu adalah pemilik 3 sabuk juara kelas berat, sedangkan Rahman adalah petinju yang belum begitu dikenal. Hasim Rahman datang 1 bulan lebih awal agar bisa beradaptasi dengan udara tipis di dataran tinggi. Berbeda dengan Lewis yang terkesan meremehkan pertarungan. Lewis diketahui lebih mementingkan syuting untuk penampilan cameo dalam film Ocean's 11. Saat Rahman telah mempersiapkan diri, Lewis baru datang 1 minggu sebelum pertarungan. Tapi bagaimanapun, Lewis adalah favorit juara di pertarungan ini. Lennox Lewis has taken Hasim Rahman lightly, As many observers believe has been the case. Can Rahman raise his game to such a level that he can turn that into a disastrous problem for Lewis? By arriving here conspicuously early to
to train and acclimatize himself, identifying with the masses of underdogs here who Went to the referee. Pertarungan berlangsung ketat sejak awal. What you're good at, know it's your right hand. Instead of fight ass, you just go after with the power. Jim outworking him. Rahman already here in round 3, indicating that Lewis might have with the right hand. Memasuki ronde keempat, Lewis mulai kelelahan. Hands at or below his waist. So you don't work at it. Don't get one of these good fights like this. Di akhir ronde kelima, satu pukulan dari Hasim Rahman langsung mengakhiri segalanya. Across the ring. Shades of honor on the call. September 24, 1994 in London. Lewis tak sanggup menjawab hitungan wasit. Satu pukulan langsung membuat Hasim Rahman menjadi juara kelas berat yang baru. Momen ini telah menjadi bukti jika persiapan yang matang bisa menjadi penentu akhir dari sebuah pertandingan. Now let's go to Darren Pollock for the announcement of a new heavyweight champion. How you see it? Ali, Bomaye, Ali. Sekarang kita masuk pada posisi ketiga, di mana ada nama Muhammad Ali yang diprediksi tidak akan sanggup menahan kekuatan George Foreman. I was gonna upset the world again. The whole world. Di saat itu, George Foreman adalah kekuatan yang tak terbendung. Dia telah diakui sebagai petinju dengan pukulan terkuat sepanjang masa. Foreman dengan mudah meng-KO Joe Frazier dan Ken Norton, dua petinju yang memberi masalah besar bagi Ali. He was God. George Foreman, I got Ken Norton. And the white press, the power structure ranked me. Dunia tinju khawatir untuk keselamatan Ali. I'm a brain fighter. I'm scientific. I'm artistic. I plan my strategy. We gonna rumble in the jungle. Namun Ali telah punya strategi untuk mengalahkan Foreman. Sebuah strategi yang mungkin akan mustahil untuk ditiru petinju manapun. Oh yeah, the champion here. And this is really a remarkable propaganda job. Ali melawan dengan cara yang tidak terduga oleh siapapun. Strategi rope adopt. Dia bersandar pada tali, membiarkan Foreman menghabiskan tenaganya dengan memukuli pertahanannya. Itu adalah permainan psikologis dan fisik yang sangat berisiko. Dan risiko itu terbayar. Foreman kelelahan. Ali yang masih menyimpan tenaga tiba-tiba berubah dari bertahan menjadi menyerang. Kombinasi cepat mengantarkan Foreman terjatuh ke kanvas. Rumble in the Jungle bukan sekedar kemenangan. Itu adalah kemenangan kecerdasan atas kekuatan mentah. Assalamualaikum to all the Muslims. Thanks to Almighty God Allah. I made it an easy night because Allah has power over all things. If you believe in Him, nothing, even George Foreman, will look like a baby. It wasn't a close fight, was it? From Madison Square Garden, New York City, let's get this party started!
Pada tanggal 1 Juni 2019, Andy Ruiz Jr. memasuki arena, menggantikan posisi Jarrell Miller yang gagal tes narkoba untuk melawan Anthony Joshua. Sebagai petinju pengganti, Ruiz Jr. dianggap tidak akan mungkin bisa menyaingi permainan Joshua. Ia bahkan sempat menjadi bahan ejekan karena bentuk tubuhnya yang tidak memungkinkan bisa bertahan lama saat bertarung. Berbeda dengan Joshua yang memiliki postur tubuh tinggi, tegap, tidak terkalahkan, dan sang juara 4 gelar kelas berat dunia. Undefeated heavyweight champion of the world, AJ. Ekspektasi publik hanyalah melihat jika Joshua akan kembali meraih kemenangan dengan mudah. Touch gloves now, man. You're boxing at the bell. God bless you both. Andy, not many can do that. He can. But they're trying to stay loose. And here we go. Round number 1. Heavyweight championship of the world from Joshua. Joshua able to touch Ruiz at will. Fires. Cerita sempat berjalan sesuai prediksi ketika Joshua menjatuhkan Ruiz di ronde ketiga. Ruiz mixes it up. Good uppercut and a hook. Puts Ruiz down. Wow, that was fast from Joshua. Namun, momen ini menjadi titik balik bagi Ruiz Jr. In 21 wins for Anthony Joshua. The champ with the right hand. Strafing right. Ruiz comes to fire back. And Joshua's hurt. Oh, Joshua goes down. Ya, Andy Ruiz berhasil membalas serangan, menjatuhkan Joshua di ronde yang sama. But what an Ruiz. Stunning. Dan kini, Anthony Joshua dalam masalah besar. Before against Vladimir Klitschko, he was both men are wary. But Sergio, you thought this was a big chance, and now he's hurt in the corner. Joshua is hurt. He's staggered, and he goes down again. That's a knockdown. Joshua's been down twice. 5, 6. Round number 4, Ruiz is out firing and trying. Setelah menjatuhkan Joshua 2 kali, kepercayaan diri Ruiz mulai tumbuh. Right hand to the body. Joshua all the way back. And I said that earlier, Brian, before the overhand get a right, it's going to be a... Di ronde ke-7, Anthony Joshua kembali dijatuhkan. Threw one punch, and that was at the very end. Oh, that hook. Almost landing in right hands from Ruiz. And now a barrage. The champ's in trouble. And down he goes. You're going to pick up your hands? Put your mouthpiece there. Come off the rope. Box. Well, not quite. The champ is in trouble. Look for an overhand right here, Brian. Joshua with the hard jab. Trying to answer, but he's shaking. He's down again. Wow. Joshua looks gassed. Mouthpiece came flying out of his mouth. 6. Pertarungan pun dihentikan wasit setelah Joshua dijatuhkan keempat kalinya. Looks so tired. I think he wants out. That's it. He says that's it. Andy Ruiz is the heavyweight champion. He's in movies now. Incredible. Penonton seakan tidak percaya jika petinju dengan penampilan seperti Andy Ruiz Jr. bisa memberikan kekalahan pertama bagi Anthony Joshua. Round number 7, the winner by TKO victory, Andy Destroyer. I'm doing my job 100% and I expect them to do their job 100%. Dan yang nomor 1, sebuah kejutan terbesar yang hingga hari ini tidak akan dilupakan oleh penggemar tinju dunia. Mike Tyson, sang juara tidak terbantahkan, tidak terkalahkan, dan petinju paling ditakuti yang dijuluki Baddest Man on the Planet adalah simbol kekuatan di atas ring. Memiliki jutaan penggemar dari seluruh dunia yang telah membawa olahraga tinju ke puncak kejayaan, bahkan melebihi popularitas sepak bola selama beberapa tahun. Pada bulan Februari 1990, Tyson berhadapan dengan James Buster Douglas untuk pertahanan gelar The Undisputed Heavyweight. Well, in
in the important game of expectations, this fight is over before it begins or soon there. Tak ada yang meragukan jika Douglas akan dirobohkan dalam waktu singkat, seperti yang biasa dilakukan Tyson pada lawan-lawannya. Douglas sendiri saat itu mengakui jika dia tidak punya banyak peluang untuk menang. Hanya saja seminggu sebelum pertarungan, ibunya meninggal dunia, yang membuatnya berjanji akan memberikan yang terbaik di atas ring. But, just gotta go on. 37 wins, 33 knockouts, official fights. He did fight one bout, which was ruled a no contest. Buster Douglas is a conventional fighter who likes to work behind a stiff left jab. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed against Tyson until... See, Mike has to be careful. Douglas bertarung seperti tanpa beban. Another right hand lead by Douglas. Dia menggunakan jangkauannya dengan sempurna. Menjaga Tyson dengan jab. Dan berani bertukar pukulan. Douglas again to reach in. And reach in. That's what another good right hand. And Tyson turns things around against Frank Bruno. Right hand by Douglas. This will happen every time. Another right hand and now Tyson. And the champion looks frustrated. Di ronde ke-8, Tyson sempat menjatuhkan Douglas. Against the ropes, I've never seen. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. As suddenly as that. Douglas berhasil bangkit. Tyson tampil agresif di ronde berikutnya. Namun serangan balik Douglas hampir membuat pertarungan ini berakhir. Right to the body, he tries the uppercut again and misses. Douglas comes back with a left and a right. Mike Tyson was on the verge of going down. Dan kemudian, datanglah momen yang mengubah sejarah. Kombinasi 4 pukulan, uppercut yang menyentuh, hook kanan, hook kiri, dan kanan lagi. Tyson untuk pertama kalinya dapat dikalahkan. The biggest upset in the history of heavyweight championship fights. Pertarungan ini telah dikenang sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah olahraga secara global. Now, gentlemen, James Buster Douglas, undisputed heavyweight champion of the world. I would be willing to say it's the greatest upset in boxing history.